Okay, Sir Zen, okay na mag-opening prayer? Sige. Gracious and Heavenly Father, we praise your name, Lord, and ask you to come here with us, to be with us, to guide us as we go through our Bible study for today. Please guide Brother Paul, please Yes, speak the truth and be the work of his hands, bring honor and glory to your name, all these things, we ask through Christ the Lord. Amen. So yan na, may nakita bagong series. May start na kitang Book of Romans. Tapos nakita mga basic nga kuhan. So, siguro, kuhan lang kita yan, nabutila kita, wala kita ka verse. Pero by the way ngayon, ito, may naka mo additional comment on last week nga topic or clarification question. Oo, amo po ito yan. Maray naman about prayer, so, di na kita Book of Romans. So, itaton, kung ha Book of Romans, tayo natin interpretation or interpreting Book of Romans. Book of Romans. So, i-interpret natin ang Book of Romans, pero ini nga level nga pag-interpret, diri masteral level, dili tiya doctoral level, pero dili tiya basic. So, gamitan natin method kanan hermeneutics. So, Book of Romans. So, yan na, may ba ka mo kuhan idea regarding hining Book of Romans? Maray. So, a Book of Romans, ito usayang nga letter, di the New Testament. Okay? After ini Acts, Book of Acts. So, niya. So, yan na, tikangon natin, diri kita ma-focus ko dan historical Book of Romans. Diri kita makuhan, madiretso kita dayon ang passage, di daha Book of Romans, makuhan kita passage. So, di kita verse 1. Okay? Ngayon kita verse 1. Puro capital letter na la. Paul. Jadi kita ubos. Servant. Called to be an apostle. Set apart. Ano ya? Gospel. Okay. Of God. Yan. So, amin natatan ko niya na. Dua kita ka verse yan na. Romans chapter 1, verses 1 to 2. Amin yan pulungan Ginoo. Paul, a servant of Christ, Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture. So, amon lagi mamimiling kitahan main action word din nga verse. Anong taton main action word di? I think since time kita bago nga book, book. Oh, sige oh. Oh. Quick oh. Sige. Oh. So, Quick background. Una nga ibutan kasi si Paul ang nagsurat ini. Writer oh. Oh. Writer Paul. Apostle Paul. Hindi rin, ikaw Paul. O, dire ako eh. Arayo yung Doro. Arayo. Meda pa? Paul. So,
Bakit Book of Romans? Oh, bakit? Why was it called Book of Romans? Oh, ini idea bangin nag-research na ni sir. Oh, tama, Rome. Yeah, Roman sa tayo. Oh, city. Dito yan yung patay. Oh, Roman Empire. Empire. Oh, Pero ito yung pukot ng Leo. oh. Pugutan Pugutan. lang. Pugutan niya. In particular to the believers. Oh, And tama. the address sa inyo was to the believers. Believers in Rome. During the address to the Roman people. Yeah, Kaya ito, during the time, blasphemy ito. Kami ni, sunod kami. Oh, tama. May iba pa? Christians. So, ini nga believer sa Rome, dirihi Apostle Paul ang nagpatikam. Ito ya dito. So, amo to naghatag yan, nakasabot yun. Unbelievers, adto na. Ato na, dumamo na hera dito. Before he made this letter. Oo. Then, according nga theologian, di ba ha, Book of Acts, nagkadahin ang Holy Spirit, naglusad, and then, nag-preach ang mga apostle in iba-ibang nga language. Na may na dito nga nagkaadang believer nga taga Rome. So, amo to adang nagkuhan dito, according sa nga observation ng theologian. So, ini additional pa. Wari ko magdig inhining nga kuan na historical o kuan ko diya. Kay What was unique with the believers in Rome? ano? What was, ano yung condition nila doon? Ano yung nangyayari doon? Yeah. That made this text actually very important. Kuan na may mga believers na ngadto and then through time and saring ni an question ni Sir Zen kung anon kun dito ang mga believers mababaroan naton pagkuan naton ng iya letter pag interpret naton tanan makukuha naton na nira mga issue ngin anon mga solution na ginhatag ni Apostle Paul so dito mao pa ni mo kuan sir Yeah. So, po didayag pugutan. Oh, wari pa ni ang pagsurat ni Apostle Paul, wari pa iya ka preso. Ato pa niya according ha kuan ha usa nga writer nga ato ni ha Corinth. Nakato pa niya Corinth kay dito ha ini nga book is may na dito mga lugar nga ato kanang Corinth port ada chapter 16 ng Romans. Tapos may na niya mga gin-drop name nga taga Corinth believers. So, pagsurat o hini nga time, wari pa ya preso, diri pa ya na preso. Hini nga time, wari pa ya ka preso. So, nakato pa ya Corinthians. Oo, ano niya? Corinth. So, butang na lang nato niya. Ano niya? Corinth. Oh, kaya. Dia 16. Romans 16. Chapter 16. May da pa? Ano yan? Bible. Ano yung mapi kasi ni kan John MacArthur nahatag yan background on books. So, ada ko na kon gyap. Tamo gyapon mga kuan. So, Ametria. And then, may pa ka mga additional? Pare ka sa kanya magbasa, hindi nga dapat. sige lang. At least, hindi naman comprehensive background. Tama. Context so. So, may pa ka mga additional? Okay. Actually, yung from what I learned sa
through yung exposure to it na different type of Baptist group, Mm. na Christians. Mm. One of the most important books is actually Book of Romans. Yes. Adaan more on the details Yeah. Oh. on faith, and at the same time yung experiences ni Paul, Yeah. Apostle Paul. Tapos dapon mga yung memory verses from the Book of Romans. Yes. Oh. Actually, kung nga nini nga book is damo nin mga theological truths. Usa ka verse, duha ka verse, as in damo tiya kuan talaga. Kung pagkaon miti, unuran gud talaga niya. Kung hapagkaon. Exciting na yan. Exciting na. Yes. Pag-usapan yan na. Ngayon, usay na mo kuan medyo may mga topic kasi nga may mga doctrine nga gitutudo nga medyo makori kuan niya. So pero by the grace of God, buligan kita ni God through the Holy Spirit. May na ba mga additional? Aray na? Sige. Oo. So, nasa gid John MacArthur nga nakato talaga ha Corin kay ang reference ginim niya Phoebe, amatiya, and then Cenchrea was a Corinth sport. So Higayos, amo itong mga taga-Corinthian hiya. Tida Roman 16. So amot pa nila. May da pa ka additional ikaw sir, may da pa? Aray na. So nga to na kita kuan. Thank you sir, mapayan mo kuan. At least diri kita matigdaan. Oo. Diri kita ma-dive in na yun. Okay. So yan na ayan na taton main action word din hi. Aton passage. Action word. Bilingon tanay na action word. Cold, oo. Cold. Ano pa? Set apart. Okay. Adin niya object. Sasanay gyap kami ni. Okay. And then subject. Palit aton subject. Okay. And identification ang subject. Sige, butang tanay dito subject. Subject and then identification. Identification and subject. Identification. So, identification. So, ini nga kuan na action word ini hiya nga called. Okay? Action word gyap ini hiya. Action word. Tapos object being niya, object being ni Apostle Paul. Being. Okay, tapos sa ubos, object purpose. Object purpose. Okay. Nga kita ka ng Apostle Paul. Ano niya pagka kilala ka ng Apostle Paul o saya nga writer ini nga book? A Book of Romans. Iyan writer. May da ba ka mo idea kung ano ibig sabihin ni Paul? Ay, yung translation? Oh, definition ni Paul. In Latin is Paulus. Kung niya Paul is, meaning niya is little. Little, small, humble. Little. Kasi ang kongyap niya sa ring story na ang stature ni Apostle Paul diri hataas niya. Tiya nga pagkatao. Amit tiya.
Kasi niya boses mahinay. Oo. Ano pati yung pagkakilala iya? Di na Bible. Pare, yan ako pala. Di ba nag-spila ka si Rakuan? Yeah, but not more on the mga apostles. Mga ano lang, mga commandments, Oo, basic lang. ang basic. Okay. Sige. Penance, rosaries, ganun. Okay. So yan na, niya Hebrew name. Ano tiya Hebrew name? Di ba usaya nga Hebrew, usaya nga Jew, Apostle Paul. So ano yung Hebrew name is Saul. Okay? So ini nga Paul is kwan niya sa ringan theologian na iba is Roman name kaya usaya nga citizen ng Roman. Okay? So o kaya butan na natin Gentile name. Kaya diri ka nan diri Jew. Gentile name niya. Ano yung Gentile name? Ang Gentile name is Paul. Ano yung Hebrew name is Saul. Pwede natin tiya kitawon ha. Acts chapter 13 verse 9. Okay? So yan na, natukitahan niya pagiging Saul. Ano niya, ang Saul pa hiya, ano niya trabaho? Tax collector. Deria tax collector. Pharisee. O saya nga Pharisee. Okay? Pharisee hiya. Priest. Diriya priest. Kaniya, usag yapon nga nagtututduhan scripture. Descendant. Which is sama itong mga nakadihapabuhan tunan natin Ginoo sa itong mga nagiging kontrabida ni Jesus Christ. So, ganito ya. So, tungod nga Pharisee hiya, amin yan mga Pharisee nga nagpe-persecute kan Jesus Christ. So, yan ang ginihimo ni Apostle Paul. Kuha niya, persecutor yan mga Christian. Okay? Persecutor. So, mababasa niyo ito yung book of Acts chapter 7 to 11. Persecutor of Christians. Okay? So, ansyahan niya nga gin-persecute dito book of Acts. Dito chapter 7. Hinuman na to na follower ni Christ. Is he Stephen. Okay? Stephen, usa nga Christian, usa nga full of Holy Spirit. So, si Apostle Paul nag-consented, nag-approve niya pagkamatay ni Stephen. So, ano mo ito mababasahan? Acts chapter 7 verse 58 to 59. Okay. And then, chapter 8, verse 1. So, si Apostle Paul, usayan mga nag-approvehan death ni Stephen. Kaya stone to death man ni Stephen. Oh, dito book of Acts, kay nag-preach siya about Christ. And then, ang namamati iya, waray hira mag-believe. So, anera paginhimo, waray na nga anera bumilive, era paginpatay pa. Nga nag-approve niya pagpatay iya, hi Saul, hi Apostle Paul. Oo. So, persecutor hiya. Yan sa mga Christian. Oo, persecutor hiya. So, yan amay ito niya life. So, mapapansin natin nga na bisan sugad ang life ni Apostle Paul, usaya nga persecutor, han follower ni Christ. Okay, usaya na nagkokosan deaths han mga believers or Christians, still amazing ni God, naka-experience si Apostle Paul han forgiveness ni God. Pero hindi po kan Christ, anon ko ni Paul, ano yan? Pharisee hiya. Pharisee. Pharisee. Aniya family is Pharisee, and then aniya main teacher nga to hi Gamaliel. Believers of the law. Oo, believers. So, kaniya, kan Mosaic law, kan Moses. Okay, kung ano niya,
Ato abogado na yan, di ba? Mo bagan na abogado bagan sa ganito ya. Will non hiya kuan nga kuan kay tungod na train hiya pagiging Pharisee. So amo ito ya so ganito ang background ni Apostle Paul, nagpe-persecute yan mga believers ni Christ, still ginpasaylo lagya piya ang Dios. May da ba ka mo idea kung hainan ano niya turning point na nagkaandayan faith in Christ? Ada Book of Acts chapter 9 nga tikadto ya Damascus. Aniya purpose pagkadto ha Damascus para i-persecute ang mga Christian didto. Pero di na pala yan dalan ha Damascus nagpakita ay Jesus Christ. Ay glory. Kuan niya na silawan niya literal nga ang glory ni Christ is masilaw. O sa ito nga giap niya. So in kaistorya nga to ya nasa ni Christ nga Saul, Saul, why have you persecuted me? Ang gipe-persecute ni Saul ang mga Christian. Pero sa rin ni Jesus Christ ay kaya ano iya po tayo mag-persecute. So ang amazing nga to pag kita ng mga Christian may dangal nagpe-persecute aton, engineer din no. Personally, ang gipe-persecute ang atong Ginoo. No, Saul, Saul, why have you persecuted me? So, gipe-persecute. Hello, engineer Dino. Salamat ako gani. Engineer Dino, architect Sam, Diamond Star. Diamond Star. Kilala mo yung Sir Zen? So, amin and amazing. Pareos kita ka na Apostle Paul. Nga, diri maupayan background. Persecutor yan Christian. Ang pa niya, maybe ha aton life, may nakita, diri man sugad kadako, pero may porsyento aton life nga, we persecuted han mga Christian. Kay kuan man niya pagkuan is diri yan natod kan Jesus Christ. Kumbaga anti-Christ siya for being Pharisee. So pakasabot niya nag-aro yan letter para i-persecute ang mga Christians dito ha Damascus. Pero on the way ha Damascus, di daya na-encounter ang naton Ginoo. Oo. Ada ito. A little background ito. Di ba ang mga Hudyo, yung mga Hebrew, Jews, how manitira nga kuan, di ba? When the ano happened, the time of Christ happened, di ba yun ito na? Di ba? Diri. Diri pa. Dere pa ya ko. Niya ni ko kanan natin, mababato natin niyan. Pero wari dire upod han earthly ministry ni Jesus Christ. Dire yan usan mga gintawag pero usa yan nga apostle niyan mababaruan naton. Sige Sir Zen. Nag-split man hira ang mga Pharisee and mga hardliners on the law says na diri to hiya ang Messiah. Jesus Christ is not the Messiah. So amod to hira nga kuan and these are yung mga yun yung mga na following the old ways. Kumbaga, nakasulat sa prophecy nila that Messiah will come. They just don't believe that was Jesus Christ. Amen. When that happened. So, ngayon, some of the Jews believe na believe sila na si Jesus Christ saved them from sin, fulfilled the law, and then the New Testament era. So, up to this day, split lang yan yung mga Jews. May nalagyan dito nga, on the old ways lang yan, pero nga, di na na-accept niya. Jesus Christ is the Messiah. Yeah. Even though it is clearly written sa book sila that the Messiah will come, save them. Hinihulat lang yung pitamiran. Yan na, hasta pa yan na. Hinihulat lang yung pitamiran. Pero itong era, Old Testament texts is the same. It is those books are the books that they teach to all. It's just that wala hiya nagkaroon ng conclusion, wala hiya tapos in Jesus Christ, then came the New Testament. Wala hindi rin era, i-recognize.
recognize kay Mm. anira amo lagi pinit kita makasalanan lagi kita ma-sacrifice lagi kita malagi kita so ganito so amo ito na split na ito now in the ano dito in the definition of the people of God duha man ito di ba the Jews and the Gentiles Mm. so the Jews are yun yung mga the Israelites. chosen people Oh. and the Gentiles are everyone else Mm. basically. So, amo na ini nga pagkuan dito na it was actually the Gentiles na nag convert in mass into Christianity, followed the of Jesus Christ na kira na grow na ang church as the church we know today. Mm. But even in Rome, yung Roman Catholic Church was from started dun sa Rome pero na sila into their yung structure nila doon that they do there. Pero hindi na rin sila mix na rin sila ng mga Jews and Gentiles doon na na halo-halo. Alala na. Doon. So kaya may time siya na Saul siya dyan, Pharisee siya. Kasi ayaw nila sa mga Christians kasi hindi yan nga yung Misaya. Oo. Hindi pa dumating yung Misaya. Oo. Bakit kayo sumusunod dyan? Kay Dapat Jesus. bumalik kayo dito sa old teaching, sumunod kayo sa yung mga Animal tradition, sacrifice. sacrifice, everything like that. Kasi nga, hindi pa tayo pinatawad nung alam nila na may kasalanan sila, alam nila na kailangan sila patawalan. All of those things. All of the things na So, kaya siya persecutor. Kasi, kamo, Yes. believe yan na until that happened on travel na nagkaroon siya na Encounter. Yeah, encounter with Christ. Thank you, Sir Zen. Yung mga alam ng mga buwan Oh. Okay. So, sir, hindi ang definition ng Pariseo is mga pilatin na kay waray-waray. Ang mga Pariseo, membrohan usang nga grupuhin mga relihiyoso nga mga Hudyo nga makuti hapagsunod han balaod ni Moises nganhan iba pa nga mga Toromanon nga tikang han era tradisyon. So, amat definition it Pariseo. So ganito ya Apostle Paul. Saul pa hiya. So, ito na bisan sugada niya motive, desire parahan mga Christians to persecute, still God release forgiveness sa iya. Amazing si God, kumbaga. Diri kita makakag-judge na judge sa aton yan na kung may nagpe-persecute ta imo nga tao, diri ka makakag-judge nga diri tayo magiging Christian. So, diri kita mangin umabot ang panahon ang tao nga nagpe-persecute ta imo, tawagon niya ni God maging Christian niya. And Yes, sir. became an instrument to convert more people into Yes, so strengthening the church, Amen. establishing the missionaries, yeah. Inspiring other people to spread The word, the the gospel, yeah. Kaya everything he says dito sa Book of Romans comes from his heart mismo kay hindi kang other side. Yes. Taga-persecute yan to the iyan na yun ang taga-kuhan. Taga-convert and Yan ang recruiter na yan. Thank you, Sir Zen. So, amit iya, kuan, may na sugad nga principle na kita gihapon diri gyud kita nga maupay nga pagkatao hatubangan ng Dios. So sa ko pa kanina, maybe ha aton life may kita porsyento ta aton life nga may kita gin persecute na mga Christians. For example ha ako hanuna pag nagkikita ko ng Christian labi na ako nagwo-worshiper nagkakanta, anak ko nito singgit, ada na nalawat alive. Alive. Di ba nag-start ng religion na Roman Catholic? Well, Curious lang. Di ba nag-start ng religion na Roman Catholic? Rome? Oo. Diri man hiya, kasi Roman Catholic, iba kasi tira doctrine. Iba kasi doctrine ni tutot doon ni Apostle Paul,
may contradictionan doctrine sa Roman Catholic. Through time, mababaruan naton kung ano tayo contradiction. Ano na Bible is the same. Amo Kasi si man. Tera Kuan. Mm. Pero ginagawa ko rin sito ng mga passages in the Bible. The same. The same. So, amo ito natin gusto i-point out is, bisan sugadan ni background, bisan sugadan ginhimo ni Apostle Paul han mga tao ni God, ni Christ, is gin-forgive lagyap yan ni God. Diba? Naka-experience lagyap yan forgiveness. Naka-ambit lagyap yan salvation. Bisan amo na ito yung ginihimo han mga followers ni Christ. So, para aton, kumbaga, ito nga time na itibang pwede mag-complain, Lord, kaya mo ito forgive? Kaya usa man yung nagpapakuri. Di ba? Usa man yung mga nagpapakuri amo, kaya mo forgive. Yeah, so, amo ito sa ring pa ni Lord, love your enemy. Wari mo na lakid lata, tay katuya Damascus. Release mo pa yung kuhan forgiveness, di ba? So amo tayo nga kukuha na naton, sa ring pa, kuha naton na diri kita kinahanglan magkuha na magdumotan mga nagpe-persecute aton ang mga Christian. Kaya diri kita maaram han desire or ang plano han Dios na posible nga maging Christian herahan mga nagpapakori aton. So, may comment pa kaya na clarification? Aray? Thank you sir sa nanimo ko nanimo comment. So, ano't another word han servant. So, ano yung identification ni Apostle Paul o saya nga servant? Di ba? Servant niya ni Christ Jesus. So, ano't another word han servant? Ano word? Servant. Slave. Diba? Slave ya. So, ani master, kay tungod nga may aday, ang Christ, ang meaning ng Christ is Messiah, Old Testament title. So, ini nga Christ, diri niya last name, Jesus Christ. Diri niya last name. But, title niya. Okay? So, ang meaning ng Christ is Messiah, Anointed One, Damas nga ngaran. kaniya sa nga title, Anointed One o Messiah. So, Old Testament, Messiah, New Testament, Christ. Christus. Okay? Tapos, so, ang master ni Apostle Paul is, Jesus is ama niya master, Lord or King. Okay, may daman din slave. Okay? So, yan na, niya pagiging slave, dinhing nga part, diri maraot nga butang. Ano niya pagiging surugoon. Kaya no, kasi ano niya agaron, ni Jesus. Si Jesus, diri abusado nga agaron. Diri malabad nga agaron. Diri malupit nga agaron. Sanglit, diri nato masisiring nga, ano niya pagiging surugoon, diri maraot nga butang. And remember, usaya nga believer, Christian. So, ito sa nga believer o Christian, automatic servant surugoon ni Jesus. Okay? May ka mo comment, clarification? Alright. So, yan naging identify ni Apostle Paul na usaya nga surugoon ni Christ Jesus. Impapahibaro niyan mga Christian harom nga niya, bugtoy ha Ginoo. Okay? So yan na, servant, kariksing yun, ang reason may daya ginsuserve. Nagsuserve iya. So niyan, mababaroan natin kung paano siya mag-serve being a servant. So yan ang pakaya na leto nila, ikaw kung para gyapon haton, kung ginclaim nimo you are a Christian, you are servant of Christ, paano mo ginsuserve kay Christ Jesus? Kay Apostle Paul, usaya nga servant ni Christ. Christ yun, usaya nga servant, nag-o-offer yan service, nagsuserve ya para kan Christ. So, that's why nakuha niya kalugar yung nga servant hiya. So, ikaw personally, ano ni mo
way nga pag-serve yan na hataton Ginoo, hataton master, hataton king. Paano mo yagin sa serve yan na? So may pakana ka mo, clarification, comment, paray. Sir Dino, may ka? Ang servant lang, Servant, yes. Oh. clarification. Hmm. Hindi rin ko na May slave. Yeah. nauyo ng slaves. Hmm. Mas okay pa na helpers. Helper. O pwede kaya po, servants, helper. Oh. Kaya niya, kasi niya, Greek word is, definition gap niya, slave. Assistant. Oh. Number one nito is slave, helper, so ganito ya, assistant. Pero ini ya, sabi ko kanina, diri yan negative side nga, slave. O, diri yan negative nga side nga, pagiging servant. Okay, but a privilege. Siguro with Jake. Pwede na ba yan? Diri pwede mediator. Yeah. Oo. So, Jesus to Oo. the Christians. Hindi rin lang. Oo. Parang nicer in the middle. Oo. So, ini ya, In this regard, no, kasi Hmm. yung si Paul, he Humble himself. he humbles Oo, himself tama, oo. to the Lord, kaya servant niya. Yes. Pero Jesus made it clear in his words that I no longer call you slaves or servants, because the servant does not know the master's plan, but Yes. I made known to you the plans of my Father. Hmm. Therefore, I call you brothers. Para bang, that's how he sees himself Humility. as a servant na hiya nagpapakumbaba. Hmm. Pero ang tingin ni Jesus sa imo is brothers. Yes. Oh. So you're no longer my servants. Yes. Oh. You know. Thank you, Sir Zen. Oh. So But- I'm going to nakuan. Oo. Which is to us, of course, maano naman sa atin when we think of ourselves as although sabi nga doon na you are now children of God, Yeah. as a believer. Parang anak ka is na. it prophet? Tawag sa mga diba? Prophet ba? Oo, usaya nga ko ano, pero kuan gyud yan niya usa nga office is apostle ya. So what kuan gyud pan meaning ni Sir Zen is ani kuan ni Apostle Paul and manner din ni Apostle Paul is humility in regard in regard han niya relationship with Christ na kumbaga kasi for example nung ano mo kuan diri yan nagtataas bangko. Diri for example ako na natrabaho kan Sir Munching para mag-humble kay ato ba patiga pa ibang tao nga kuan gud ako niya usa ko ng mga mayor niya o manager pero para kuan dili usa ko niya nga surugoon dinhi usa ko niya nga pagkuan niya kumbaga amo to nga usa nga attitude ni Apostle Paul is humble hiya ang tao. So kuan niya. So pagguti iya para dumako aniya master. So galit iya. Yeah. So diriya Christian nga slave nga literal nga to nakikita nga slave di diha worldly nga context. But kung ano't kuan nida scripture ba. Now it's a great privilege nga usa kan mga servant ni Christ or slave. For example, ato ka natrabaho sa nga palace, sa nga kingdom, London. Ato ka natrabaho, privilege yapit nga ato nga natrabaho sulod. Nakikita man king, nakikita man president, sa kalitiya. May ka mo, pakiana or kuan. Pwede man kasi gumamit nga, kuan, kasi ang Greek word gini talaga niya, hararani ko talaga is servant, kadua is slave definition niya. So na kuan na lang iba nga kuan. Workers. Oh, worker, pwede ka pa worker. Brother Paul Tulos. Oh, may ang Greek word din niya doulos. Oh, doulos. Oh. Oh, ano yung Greek word is doulos. Doulos. Oh, doulos. Oh. Servant, slave. Oh, slave.
Oo. Greek word niya. Kita ka man lang. Dere. Dere, ano akong Facebook, di na ako na-inspire nga Doulos Paul, servant. Pwede ka mag-doulos. Oh, doulos Munching, doulos Rin, doulos Sam. Oh, doulos, pwede doulos team. Oh, doulos team. Diri kayo tapurin. Nandiya sa tarita ko na ako. Oh, dere ako taga-Corinth. Oh, kanlay yan. Native ako. Ano minute pinaka... So, amat yan. May Greek word tama. Thank you, engineer din nga doulos. Oh, doulos. Oh. So, ang meaning ng doulos, amat to, servant, slave. Servant, oh. Slave, yes. So, bisan pagpakilala niya kalugaran niya ng Apostle Paul, humble niya. Yes, Christ. Ha, mga brothers sa Rome, na I am a servant or slave of Christ. So, what a reflection nga. Greek, oh. Kaya mo man naton universal language, haniya nga time. Oh, Greek. Okay? Pag-translate, yung pili na lang ang word niya, sir. Servant, oh. Oh. Parang Okay. bro, kuya, di ba nung nga si Justice ito? Ginuupay niya ko, GR ko. Score. Kaya tayo, nag-irit ito mga paano kanina pamatiyon kaya, paman. Pero pag apat na natin, sinisika na nga yung Justice, bulo, Wala yun, no. So, amo tayo ang kuwan naton. Bisan so gadhi Apostle Paul, persecutor yan Christian, still Christ give him a opportunity or chance to serve him, to serve in the kingdom of God. Di ba? Naging servant siya. Okay? Any comment mo pa niyo kuwan? Yeah. Oo. Oh, niyan wako na kita. So, okay na kita dito. Next kuan ano't another word han called? Mila ka mo idea? Appointed. Dire ya kuan. Appointed. Ano ya kuan han di hararan is Greek is invited. Invited. So, apostle, ano't definition ng apostle? Hindi ka mo idea? Apostle is a messenger. Messenger. So, yan na may messenger na nga literal nga messenger. So, hiyat messenger. You know, okay? Representative. Okay, representative. So, invited niya, action. Kino natin actor din ni? Na action word. Kino actor? Oh, sino nag-call? Jesus, diba? So, amin na natin actor. Yeah. Okay? So yan an apostle hadto nga time kahumanan ascension ni Christ. An apostle amin ni nagsiserve as leaders, okay? Sa church after an ascension ni Christ na pagbalik ni Jesus Christ ngadto tuuhan naton Dios Amay. Lumingkod diya. So diha babawan to na ang mga Christian, okay? Ang mga apostle, aman no sa mga naging leaders ang church. And then, mga apostle. Yan, usag yaperahan mga pundasyon han mga doctrine or teaching. Heran source han mga doctrine han mga Christian or believers ni Christ. Okay, aman yan, pundasyon han mga Christian doctrines. So, one, an apostle,
Judas. Judas na apostle niya, pero amo to yang apostle nga klase nga Christian nga tinatawag nato niya lang apostate. Diri ya tinuod nga Christian. Diri ya tinuod nga believer. Pero sinyon, di rin yata ng apostle ng mga messenger. Oo. Pero amo to kan Acceptan buwan. kan Judas. Oo. Pero iniya naging apostle niya kay tungod nga gintawag hiya. Di ba dito book of kuan na encounter niya Acts 9 ni Christ. So ang direct ang nag-invite ha iya para maging apostle, diri Apostle Paul. Ano niya pagiging apostle? Ang pagiging apostle ni Apostle Paul, ano niya pagiging apostle di ang means ito diri hiya, but ang means is si Christ Jesus. Gin-invite hiya, gintawag hiya. So for example, may empleyado si Sir Munching, diri pwede mag-siringan empleyado ni Sir Munching nga, Sir, ako na magiging manager din ni. Branch manager ini nga yung hotel. Diri, unless dapat ikaw ang mag-invite kaya, ikaw ang magtawag kaya nga maging manager. O sa ito nga illustration. Okay? So, ipagiging apostle, diri dapat tikang decision or will hantawo. But tikang dapat ito han decision or will ni Christ Jesus personally. Naigit siya. Okay? So, amo ito yung akuan, yan na nga panahon, ito yung observation, yan na nga panahon. So, yan na, ang pagiging apostle niya, diri tungod na niya kagustuhan. Diri tungod nga, may da ibang tao nag-appoint yung apostle. Diri si Peter, diri yan ang kausan ni Peter, but ang nag-appoint iyan na maging apostle is si Christ Jesus. So, karigsig yun, pagiging apostle, kinahanglan, ang nag-appoint ito, ang Ginoo. Si Christ Jesus. Diri dapat ang tao ang nag-appoint na maging apostle ito sa nga believer o Christian. Or ma-promote ito sa nga Christian na Christian community. Naigit siya. Okay? So, karigsig yun, halarom na niya nga topic, karigsig yun, it apostle yan na nga position or office na apostle yan na office apostle is nag-sis. Supposed to be, waray dapat yan na angay tawagon nga apostle yan na. For example, kami kirita didi group of Christian kita believer. Na-miss ka, for example, Sir Munching, na-miss kami animo wisdom, animo knowledge about scripture. So, nagsarabot kami nga i-promote nato ni Sir Munching nga apostle. Sir, apostle ka na yan, apostle Munching. So, diri naton nasunod ang procedure nga kanan scriptural. Kasi it apostle, direct ito yung tikang ito, commissioned by personal direct kan Christ Jesus. Unless kung Christ Jesus ang nagkuhan kan Sir Munching. Naigits ba ya? So, yan ang kuhan age supposed to be, waray dapat position na church nga apostle. But may dapat pastor. Senior pastor, so that ya. Waray dapat apostle. Pero ang katuloy ko ay mga apostolis kasi masimana sa kanya na nakuha. April. Simana sa kanya. Ang apostolis. Any comment? Clarification? Question? Okay? Sir? Christian content. An apostle is someone given authority to share the gospel, to share Jesus' teaching. Ano yun yan? Ang unang purpose ito. Yes, Kung ikaw na-share ka ang teaching of Jesus during that time, Apostle ka na. so yan, iba lang yung term ng apostolic, so yung panamin, mga Holy Week na. So iba lang nila ng apostolic. Oh. Apostolic yan, ano mo? Pag Holy Week,
Nangulit na. Hindi but. So, amo ito yung kuan. Actually, Set apart for the gospel. oo. Kuan niya kasi, an apostles kasi, amin yung mga kuan na after ascension of Christ, amin yung mga nagtindog na mga leaders. Oo. So yan na amin ito yung kuan niya, ito hira Peter, klaro gud nakita naton nga ang nag-appoint ka era bilang apostle is si Christ Jesus. And then yan ang terminology, pag deliver yan ng gospel, may dagyap ito tinatawag yan ng evangelist. Okay, may evangelist kung ikaw nag-share ka ng gospel, so kaya ako nag-share ako ng gospel. Ako liwat, di rin ako mapatawag ng apostle. Kuha nito. Oh, dulos la, okay lalog. So, evangelist. Itong apostles, may apostles creed. Kung ito confession of statement of faith ito nera. Kung anong nga klaseng nga turuuhan ng may adahera. Oh, so amit iya. So makikita naton through hini nga passage kay Apostle Paul iya gud gin kuan gin klaro nga aniya pagiging apostle papasabot niya ang mga Christians hindi daharom aniya pagiging apostle diri la hiya ang nag-appoint niya kalugaringon. Diri tao ang nag-appoint iya. But ang nag-appoint iya si Christ Jesus. Okay? Called to be an apostle and ang nag-set apart ta iya si Christ Jesus. Kasi ano niya kasi goal talaga ti kadto Damascus diri talaga pag-sharing gospel. Yeah? To persecute talaga. Dito Acts chapter 9. But through an intervention ni Christ Jesus, di dahil naging apostle. Naigits ba yan? Kung yung commission yan ni Christ. Naintindihan? So, may da niya personal, si Apostle Paul, bisan hi Christ Jesus, adto na hantuuhan Diyos amay, may da experience si Apostle Paul in personal nga direct communication kan Christ Jesus. So, amin ito sa nga qualified na mga apostle. So, ako diri ko masisiring takalugaringon nga apostle ako, kaya diri ako makakasiring nga literal, positive nga, may ako nababatian ko ang Ginoo. May ako communication. Diri ako magkukuan. So, ako na may communication na ako Ginoo, namamatal ako Ginoo through Scripture, Bible. Wari ko itong nababatian ko na akong boses. Ang boses ang Ginoo. Di ba? So, ganito yan. So, amit na iya kwan is pagiging apostle. Hindi na writings niya, ibang letter, dito talaga may niya gindidictate nga talagang may personal communication with Christ. Yeah. O sana ito dito nga nasa ni Christ sa iya nga, my grace is sufficient in your weaknesses. So, amon niya kan haya ni Christ Jesus. So, supposed to be amat iya nga kwan, an office han apostle is nagsis na dapat supposed to be a church. That's why, for example, TBC, kan Pastor Henricwa, wala ito apostle dito. And mamatay Pastor Henricwa, di rin mapatawag na apostle. Okay? Pastor, pwede pa. Okay? Pwede pa bishop. Missionary, oo. Evangelist. So, amit iyat ko niya. Pero may mga churches yan na labi ng charismatic churches. Okay? May ko mga kilala, o may mga charismatic churches, may mga kilala ko nga, may nila gintatawag nga apostle yan ang nga panahon. Which is, amataya nga, dire magkarisig yun nga, awayon natin nila. Let's pray for them na makuan nila, ma-enlighten yan, makuan nila. So, may dayan ang tatawag nila tira kalugarin, they are apostle. Kasi apostle, like, for example, may authority maghimuhin, Apostle Paul, may authority ang maghimuhin letter. So, kung yan na may apostle yan na madudugnan pet books it New Testament. Kay personal, may personal yung revelation na Ginoo. Ito, ano mangyari? Yan na po yung tukan ko, ibuloy. Ang buta eh. Ang buta tayo ya. Okay? So, ang buta tayo kwan niya, Sulat na yan niya, Biblia. so makikita natin nga
kuan ang pagiging servant, ay na to. May pa ka mo comment, clarification, question. Waray? Klaro na? Okay. So, nadikitan gospel. Ano ba another word ang gospel? Sits apart. Word? Words of God. Good news. Good news. Okay, or glad tidings. Okay. Ini nga glad tidings ang source ini kay God. Source. Okay? Di record ko, hindi ko destin sa nga words of God. Adere. Dere, Oh. sa it nga yung mapatiyan. Oh, dere. Ang gospel yan na. Greek word it ko anit gospel is ebanghelyo. Ano ya English is good news or glad tidings. Okay? So, an actor han set apart hiya, he Christ Jesus. Reason kaya ano ya naging apostle na set apart for the gospel of God because of Christ. And amin it aton tinatawag ini nga duha is the means. Means ano ya? Means niya pagiging servant. Paano yan naging servant? Gintawag iya nga gin set apart iya. Paano yan nagsiserve Ginoo? Aman to yan, naging apostle iya parahan gospel. Okay? Yung tawag iya ang Ginoo. Parahan gospel. So, aman niya purpose. May ka mo pa kami Spread ang good news. o good news about God. So, ano ba kunit gospel? Ano ba content, message, it gospel in one word? Ano tiya content, message? Gospel, one word. Salvation, di ba? Ada dito ang salvation. Ano pa? Salvation. Forgiveness, di ba? Reconciliation. Yeah, reconciliation, yeah. Mapeta forgiveness. Mapeta sira ni mo pa. Reconciliation. Mulay ni kay reconcile. Makorits. Pasapat siya. Oo. Kanit content gospel. Okay? Grace, tama. Dali ang grace ni God. God reaches at Christ extends. Amen. So, grace. Dali na kaniya. So, yan na. May da ka mo comment, clarification. Alright? So, makikita natin ang pagtawag kan Apostle Paul bilang apostle na nag-set apart iya hi Christ at the moment ini hi Christ ato na iya as right hand and aton Father. So makikita naton na bisan naton na iya halangit ni Jesus Christ still nagtatrabaho lagi hapon ni Christ. True may daniyagin tatawag nga may daniyagin sa set apart. Okay? So, church, yan didihababahon to na He Christ Jesus is active, is in work lagi hap. Okay? The Lord Jesus works in the church by calling and setting apart His people for God and God's kingdom through the gospel. So, nagtatrabaho yan na He Jesus Christ, bisa nato na kuhan. So, for example, sa nini nga reason, ang nagtawag ha aton dinhi, ang nag-invite ha aton dinhi, trabaho ito ni Jesus Christ. Diri niya aksidente nga kaya no kitaan ni dinhi. Okay? So usa ito Christ ito nagtatrabaho. Kada usa naton individual Christ work naton faith growth naton faith, naton knowledge and understanding scripture. So nagtatrabaho ito yan na hi Christ. Okay? Kung din man kita ipadara gihapon. May da ka mo comment or clarification? Ayaw let violent reaction. Aray? Maray na comment? Okay. Tapos ng comment. Okay, last verse. Nakilala na niyo yung Apostle Paul.
Ayun. Makikita yun yung makuan. Sarang panera. Kidlatan. So, next sentence is, nasa nga di is, which. Ano ya? Sige, pwede ka mag-CR break kung gusto niyo mag-CR break. Sige. Promise. Beforehand. Through in the Holy Scriptures. Okay. So, asya lagi hard didit aton kuan. Bilingon ta na yan, main action word din nga verse. Hand aton main action word. Ini nga verse. Verse 2. Promise. Promise. Okay. Kaya amin na niya. Iniya. Time. Okay. Tapos sa diya. Means. Means. Yan, agents. Agent. Tapos, ano mo natin yan? Reference. Object. Reference. Okay. So, promise is action word, di ba ya? Action. Hinataton actor. Didi. Ha, hinataton actor, didi. Ha, hinataton actor. He. God. He. Yeah. God, di ba? He, God. Naton actor. God. Ini amin yung subject. Anong tingin totoo ko ini? Gospel. Tama. Anyways. Continuation man niya, di ba? Tama. So, ano yung gawin ni gospel ini? Gospel. Okay? So, yan na, identify na natin ini nga his God ini, di ba? God. And prophets and iniya is the Old Testament prophets. Time. Okay? So, aman yan, scripture, Holy Scripture, aman ito yan. Old Testament. So, yan na, ang gospel, o sa tiyahan, promise ni God, tidahang panahonan, Old Testament prophet. Hinon mga Old Testament prophet, yung kilala ha, Bible. Ezekiel, o Zechariah, di ba? Amatiyahi, Isaiah. So yan na, kariksigon, i-Apostle Paul, nagpapahibaro aton, na ini nga gospel, diri talaga hiya originated, tikang kan Apostle Paul. Diri bago nga doctrine nga tikang haiya. But ini nga gospel is tikang ko din kan God nga kundiin hanuna pa nga panahon pa ni Moses ginsaad na ini ni God about hini nga gospel. Bisan pa panahon ni Adam. Di ba? At Genesis chapter 3 nagbayda na nito nag-promise na content na gospel. Okay?
So ini nga gospel gusto iklaro ni Apostle Paul nga diri personally nag formulate. Okay? But ini nga gospel is tikang gud talaga kan God. God gud talaga ang main source ni gospel nga ginsaad niyan una pa nga panahon. So may da ba ka mo maaram nga usa lang nga Bible verse nga nag-iistorya o Bible verses nag-istorya about gospel di the Old Testament. May da ka mo idea? Di the Old Testament nga nag-istoryahin gospel. Aray? Sige sir, may nakakuan? So, ako may napalag si iyo. Amay ni personal kon kaniya, and then dire ni tikang kaya pala kon tikang kinihinakon teacher kami ni Kuya Dani kang Pastor Tim Spears. Amin ni pinaka top 1 namon nga Old Testament Bible verses about gospel. So ada dida ha. May da kamo dida Bible. Isaiah 53. Yan, Isaiah 53. So basahon nato na Isaiah 53. Sige. Sige, ikaw Sir Zen. Who has believed what he has heard from us? Okay. And to whom has the arm of the Lord been revealed? Ako na kayo. For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and was esteemed him not. And we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent. So he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they made his grave with the wicked and with a rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. Because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of men, and makes intercession for the transgressors. Amen. So, amatot kuan Old Testament nga kung may nakag Scripture. di ba? Kung may nakasisiran nga Israelites in gospel or Jew, kasi Jew talaga yan nga panon mga Israelites, dire ra na-accept New Testament. So, kung magmi-missionary ka Israel, gusto mo rin share ng gospel, amin yan mo, pwede gamitin Isaiah 53. Yeah. Ada dito, kung makikita nimo ito nga verses, na fulfilled kan Christ Jesus, time ni Christ. Tama ba, di ba? So, ama ito nakupan nimo. Labi na, verse 5, nasa yung gina Isaiah 53 verse 5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. Ano ba time ni Jesus Christ nga ini nga verse na fulfill nga nasa nga di, but he was pierced for our transgression. Hain nga dapit di daha Old Testament
New Testament nga na fulfill hini nga prophecy about Messiah. Ano nga time man to, ano nga to nga moment. Nga ini nga verse na may the fulfillment. Nasa nga di kasi yan, Isaiah 53 verse 5, but he was pierced for our transgressions. Hain nga moment ni Christ nga may the fulfillment nga sa ini nga verse. He was on the cross. Di ba? Cross. Di ba? Yung pierce siya. So, amazing ini nga verse. So, personally, amin ita, pakainan nga ni kita, ano tim Old Testament nga Bible verse regarding gospel, dapat supposed to be among gapitiyo. Number 1, Isaiah 53. Diba? Isaiah 53, amo ko talaga at kuhan nila. Okay? So, makikita natin na iningag ang relationship han Old Testament and New Testament anira relationship. An Old Testament is the promise. Okay? An New Testament is the fulfillment. Oo. Ito tera relationship. It Old Testament nga New Testament. Old Testament is the promise. The New Testament is the fulfillment in Christ. Okay? So, relationship. Diri mo maintindihan ang New Testament kung waray ang Old Testament. So, ito tira kuan gud nimo. Pag magbasa ka nga ng Old Testament, pag pray, yan pagunahon na, hain ba nihan New Testament iniya nga dapit. Hain ba ni dapit kang Christ. Magbasa ka New Testament, hain ba ni dapit nga kuan. Relationship nera. May da ka mo comment, clarification, or question? Paray na? Okay? Is the Sir. betrayal part of the prophecy. The betrayal part of prophecy. Betrayal. Can Judas? So, Kan Judas, so, kay the gospel there will be no gospel if there will be no betrayal. So, tama. part of the prophecy. Oh, parte tiya. May da ka maram nga verse? I know. Amo pagana kayo. May da ito kuan Bible verse actually nidaha Old Testament ang mga physical events narratives may da spiritual truths. For example, ang life ni Joseph. Ang pamilya ka mo kan Joseph, anak ni Jacob or ni Israel, may da kasi anak. Ano yung paborito nga to? Joseph. Yan ang kay tungod, hiyan paborito nga anak, haniya tatay, ano yung kabugton, umawa. Sana niya ginhimo? Ginkuan ni Ray Joseph, kato ni Rabangin, tapos ginbaligya ni Rabugto. Diri ga 30 silver, basta pa niya ibaligya hera. So may dito so ganito nga symbolism na natapok kang Christ. Ginbalagya hiya. Basta gyapon nga Judas. Sa gyapon niya nga kuan. So may foreshadowing di the Old Testament kung ano matatabo kan Christ. So yan na ito regarding an betrayal ni Judas. Nangalimot ako han Bible verse kon han ito di the Old Testament ang Bible verse regarding han iya betrayal. Pero may aday ito nga verse. So bangin ma-search niyo may internet naman yan. Ano, sir? Zechariah 11:12. Sige, sir. Zechariah 11:12. Okay. So, then I said to them, if it seems good to you, give me my wages, but if not, keep them. And they weighed out as my wages 30 pieces of silver. Then the Lord said to me, throw it to the potter, the lordly price at which I was priced by them. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord to the potter. Then I broke my second staff union, annulling the brotherhood between Judah and Israel. So, it prophecy kasi ni God
Pag nag-prophecy iya ito gintatago ha, poem, ha, figurative. So, diri, kumbaga, halaram na pag-decode. O kung ano niya, mapag-analyze, ano ba't karig sigunin niya nga kuhan? Pag-analyze niya mo tiya prophecy, kay, dagod na kahide ha, poem, ha kuhan, ha, figurative, or symbolism. It prophecy ni God. So, ganito ya. So, tiya, ang relationship han Old Testament and New Testament is, gintagahan kita ng example ni Apostle Paul is, the Old Testament is the promise or prophecy, New Testament is the fulfillment and promise. And then, ginpasabot kita hini nga verse nga, ang gospel nga ginpi-preach ni Apostle Paul, diriya tikang nga iya kalugaringon, understanding or will. But, tikang gud kan God, nga which is, ginpromise na nga ni God nga maihan na about ini nga gospel. Okay? So, tiya. So, damo tiya pag nagbasa ka mo ng Testament, ma-observe nimo dida nga may dida content or component han gospel pag nagbasa ka han Old Testament. May da ka mo pakayana or clarification? Comment? Waray? Sir, may da ka? Okay, ikaw sir? Mention lang, mention mo natin Judas. So, actually, di-relate siya nga verse and prophecy. Di ba damon gumawa sila? So, tiya, Judas. Numagagin mingaw ka, Judas. So, yeah, God still kuan lagyap. Makita natin, yung promise ni God beforehand, time pan Old Testament, but still na fulfill. Makikita natin na God is powerful, almighty Hiya, faithful Hiya. Pag mag-promise Hiya, mapufulfill Hiya. Kaya able, may the ability to fulfill because He is sovereignty. Di ba? So that is our God. Amen, di ba? Amen. So, pag magbasa kita ng New Testament, anong promises ni God ng New Testament, especially John 3:16, whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Let us hold on ito nga promise, di ba? Kasi our God is not liar. Labot lang tiya, God can fulfill His promise because He is almighty and sovereign God. We have a sovereign and almighty God. Okay? That's why we can rely on promises ni God. Okay? John 3:16. Oh, Judas ang treasurer. Oo. So, tiya, hopefully damo naton nabaruan ang 2 verses. Theology, di ba? Kuan naton, damo naton nabaruan ini nga aton kuan na. So, gusto ko makabatihan niyo reflection ang tanan natin discuss. Okay, share gad ka mo reflection kay para kuan reflection. Sarin pa ni mo nga ni Sir Dino nga Sir Elmer, reflection time. Hindi ko pa talaga. Reflection time. So, taton ko iyo reflection, naton nabaruan niya na. May ba? Wala ka mo nabaruan? Ito, full na nag-turn, is, iwas ikuhan, executor. Okay. Change ways. Paano, ano yung pag-change way? Pag-change ways niya is sino ba ang source? Sino ba ang kuha niya ang source? Jesus Christ. Diriti ka nga niya kalugaringon. Di ba? So, karigsig yun, aton pagiging Christian, di ba, ato pagiging believers, an mean talaga ito yan, an means talaga ito dida, an agent ito dida, He Christ Jesus.
Di ba? Diri kita. Means. For example yan, ambot kung ma-agree ka mo, naging believer ka diri kay tungod nga baltok ka hinduro nakaintindi ka dayon. Diri we should acknowledge nga trabaho ito hanaton Ginoo. Hey Lord ito ang nagkuhan ha imo kaya no ka aniya na kaya no kaya na believer in Christ. Di ba? So amatot ko kanan nimo. May dapay ba? Reflection ikaw Sir Zen, may ka? Oo. So, ano ko ano nila, ano akong reflection is nagiging interesting and Book of Romans because you know the person who wrote it. Hmm. Parang, Hmm. ano ba? More interesting. Interesting. Because kaya na yan naging interesting. Mhm. Kasi ako nakita na he came from he was a Pharisee that became an apostle. Okay. So, um, From Pharisee. yeah. Apostle. At the same time na feeling ko na I mean for someone to be the strong denier to someone to be the strong supporter parang Yeah. very good ko and very good small conversion na ito as in major conversion talaga Amen. na nangyari. Oo. Turning point. Ang turning From point na yun. sinner to believer. Amen. From sinner to believer. Yeah. Bisan nga niya ako ano na, di ba? Para babaero, di ba? So, to believer. Ano ba ninyo? So, hinon ko ito, anaton Ginoo, Christ. He's the one who called, who invite, para maging Christian ka. Jesus Christ. Trabaho. Nag-change mo. Behavior. Hmm. Behavior. Lifestyle, tama. May bali-bali din mga sala. Yung mabubuhat na sala na nag-uunsinsya na matupog na. Oo, napupugnan na. Nagpo-control parang may wall. Sala ko, ano na yun? May barrier, Barrier na. May pa additional reflection? Ikaw, sir. Ano ka? Additional? Ha? Oh, tama. Commitment. Grabe yung commitment ni Apostle Paul. Pagkuhanan gospel. Kararayo yan duro, lugar, effort, time, money. Ang good niya. Tagnugod niya life parahan gospel. Sacrifice yun niya. Sacrifices. Sacrifice. Magod niya pagiging servant. So, Isa pa yun na learning today, dolos. 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 Pwede niya baliwan. Pwede niya baliwan ito yung aran. Dolos Dino. Wow. Di, dolos. Servant. Oo. Servant. Dolos na tiyaran. Dolos. Ayun, ako na lang.
Ako saan ka na ito. Dulos. Dulos Christian. So, may ganito manaran. And what? Lunas mo, pinangaran. Tama. Kung ano ito, humility. And Tama. find it to be the Humility. Humility. Kasi, actually, on the other side, ito pwede man niya naging the same as his previous life as a Pharisee. Mm. Na niya makakuha na, oh, yung istorya ko ni Jesus, so dapat sumunod ka mo akin. Kaya, yun. Pero dire, niya ko Mm. Ano yung pagiging Pharisee? Komportable ya. Ada kasayan resources tanan. Dire yan nagtatago-tago, wala na, wala iya. O sa yan nagpe-pursue. Obedience, tama. Ubigo niya. Obedience. Amo ko dito yan, kuhan. Okay. Atong kuhan. Okay. So, wala na iba? Because of time ngayon, wala na sarabot, alas na. Balas na yun na yan, oh. So, Next time, glory to God. Hopefully, dire nato nakuha nga, na-bless kita yan ang message ni Lord. And then, dire kita kapoyon. Di ba nga, pagbaro, pag-aramhan, pulong ang Ginoo. So, personally, ako gihapon, nag-learn gihapon ako through time na natin discussion, vice versa gihapon. So, salamat haniyo time, salamat haniyo effort pagkadi. And I believe nga, your labor in the Lord is not in vain. Yeah, so may itatong ginihimo yan may day ni eternal value. Okay? So at least kung paano nato niya. So let's pray. Closing prayer kita. Ako na mag-pray. Dear Heavenly Father, we give you glory and honor because you are worthy to give glory and honor. You are above all. And Father, we humble ourselves that you help us to glorify you and let other people and in our family that who is not believer maging believer to give you honor and glory and let your kingdom na umabot nga mangimbabaw man kasing-kasing una and let your word be spread, expansion of your kingdom, pwede mo kami gamitan, O God. And we ask humbly for our physical provision, namon pagkaon, maupay nga lawas. Kung may naman kami balatian, kung akong kausa din may balatian halawas, we ask for healing and restoration. And we ask also han provision na panhantamon lawas nga natamon pamilya gyapon. And then we ask also for spiritual provision na padayon kami magbasa, mag-aram, ngan magtubo para makaintindi kami ni mapulong. Ngan pasaylo kami hanamon sala that every day we fall to sin, we fall short, maluya kami, kaya nakukuan kami ang sala, and nagpapasalamat kami nga daan ng sakripisyo na ginbuhat ang namon Savior nga Lord Jesus Christ on the cross na through niya sacrifices, may na kami kompleto nga kapasayloan ng katalwasan di dahaiya. Ginampo ko Dios kung may naman mga pagsulay nga umabot, proteksyonan mo kami han pagsulay nga diri kami madara, diri kami makasayop, diri kami makahatag kahugawhan nimo ngaran nga mapaharayo kami ha imo, buligan mo kami nga ma-overcome every trial namon may encounter yana. Nagampo ko nga i-bless ang negosyo ang kada usa nga ani dinhi nga kun bugto Ginoo i-bless sira and then use them for your kingdom and for your honor, O God. We praise you, Father. We honor you. We glorify you. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen.